कहना तू बंदे ने थल्ले लम्बे पै मेरे यार दोस्त आते ने तेरा अपडेट होता है बंदे घर लेकर आ गया तो कहता कुछ भी नहीं होता आराम आराम से करेंगे। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझे पिस्टल दिखाना शुरू कर देता है। कज़न है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी और गैर मर्द के नीचे जाना, देने के बावजूद मुझे गंदी गंदी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ हवा की जो बेटी देख रहे हैं, इसका शोहर इंसान नहीं दरिंदा था, और ये बात मैं बड़े सोच और समझ के साथ कर रहा हूँ। इसका बेहिस और बेगैरत शोहर इसको कहता था कि तुम मेरे दोस्तों के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाओ वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मर्द नहीं, वो बेगैरत था, वो दरिंदा था, और मैं ये बात पूरे सोच और समझ के साथ कर रहा हूँ। उसे शर्म नाम की चीज नहीं थी। बाजी क्या मामला हुआ है आपके साथ? अवैस कहता है मुझे, अवैस कौन है? मेरा हस्बैंड। अवैस कहना तू बंदे ने थल्ले लम्बे पै मेरे यार दोस्त आते ने उन्होंने को 5-5 हज़ार फड़ लेंदा, 10-10 हज़ार फड़ के कहना उन्होंने थल्ले लम्बे पै। मैं क्या मैं नहीं पैना, मैनू मारदा भी। शादी पसंद की थी? नहीं, अरेंज मैरिज। किसने, माँ बाप ने करवाई थी? अम्मी अबू ने की थी मेरी शादी। कहाँ शादी हुई? शरकपुर में। अपने थे? जी अपने थे। अपने ही बहुत बेहिस निकलते हैं और अपने ज्यादा जलील करते हैं, और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं कि अपनों से साथ गैर अच्छे। मुझे ये बताएं जी। अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ मुझे पिस्टल दिखाना शुरू कर देता है। कहता है अगर तुमने नाना किया, ये देख पिस्टल देख रही है, मैं तुम्हें मार दूंगा और पानी के अंदर गिरा दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगना है। ऐसी बातें करता है मेरे साथ। तो एक दिन तो इसने मुझे इतना मारा है, मेरे ऊपर तेजाब गिराने लगा था। मेरे बच्चे इतना ज़्यादा रोए हैं। बच्चे कहते हैं पापा ना मारो हमारी मामा को, तो मेरे बच्चे भी इससे डर गए हुए हैं। अब मुझे बताएं, इसकी कोई मानी ना जायज़ बात सच बताइएगा प्रोग्राम में, ताकि वो उसी तरह कैफरे किरदार तक पहुंचे। अगर उसने आपकी तजलील की है तो वो फिर उसी तरह जो है वो हमारे सारे इदारे आजी साहब देख रहे हैं, हमारी मरियम नवाज साहिबा औरतों को लेकर बड़ा मुतहरिक है, तो वो क्या पता उनके तक भी प्रोग्राम पहुंचे, आला अफसरान तक पहुंचे। अगर कोई उसके दबाव में आ गया कि ऐसा जरा बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। नजमा जो आई वो कहती है अगर ये नहीं बुरा काम करती है तो इसको डिवोर्स दे दो। शान भी बोलता है। पहले तो शान ने भी मेरे साथ शान कौन है? इसका कज़न है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। कहता है मुझे ना मिलो। मैंने कहा मैंने नहीं मिलना। अवैस कहता है तूने मिलना नहीं कि नहीं मिलना है? मैंने कहा नहीं मिलना है। कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैंने कहा देनी है तो दे दे, तुम्हारी मर्जी है। मैं वहाँ से निकल आई, ये फिर बाहर आया, इसने मुझे मारा है, मार के ना मुझे अपने घर लेकर चला गया। कहता तूने अगर ये ज़बान खोली ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने कहा क्यों मारना है तूने मुझे? कहता बस तूने ज़बान नहीं खोलनी अपनी माँ बाप के सामने। ना तो मेरे सर पे अब्बू है ना मेरे भाई हैं, इसको पता ये क्या कर सकते हैं। 7 साल से ये मुझे ऐसे ही तंग कर रहे हैं, तंग करते हैं, मारते हैं मुझे। पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो भी पैसे खा लेते हैं और मेरी सुनते ही नहीं है। कोई भी नहीं मेरी सुनता है। इसलिए मैं वीडियो पे आ गई हूँ ताकि मेरी मरियम नवाज साहिबा के आगे गुजारिश है मुझे इंसाफ दें। और ये मुझे कहता है मैं तुम्हें आग लगा दूंगा, कभी कहता है तेजाब गिरा दूंगा, कभी कहता है मैं पिस्टल दिखा रहा है मुझे। मैं बड़ी मजबूर हो गई हूँ। ज़ाहिर बात है 2 बच्चे हैं, इनको मैं कहाँ से खिलाऊँ? मर्द होके मर्द तंग आ जाता, मैं तो फिर एक औरत हूँ। बाजी इसके दबाव में आकर इसके किसी दोस्त के साथ या किसी कजन के साथ कोई मामला भी हुआ आपको? इसने जबरदस्ती किया इसने, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी और गैर मर्द के नीचे जाना। ये कहता है तुम इनको मिलो, मतलब इनके साथ मिलोगी तो हमें पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ऐसे पैसों पे मैं लानत भेजती हूँ, तुम कहते हो मिलो, मैं नहीं मिल सकती हूँ। बहुत अच्छा। मेरा अपरेड हुआ था, ये अपरेड के अंदर मतलब मेरा अपरेड होता बंदे घर लेकर आ गया था। तो किस लिए बंदे लेकर आ गया था बाजी? कहता तुम ना इनको दो, मिलो इनको। तो मैं कैसे मिलती हूँ इनके साथ? मैंने कहा मैंने नहीं मिलना, मेरा अपरेड हुआ, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए। कहता कुछ भी नहीं होता, आराम आराम से करेंगे। मैंने कहा नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ। कहता ये देखो अल्लाह का वास्ता है तुम मिल लो। बार बार ना वो पैसे मेरे मामू के भी इन्होंने पैसे देने 1,80,000 रुपया। तो इन्होंने कमेटियाँ खाई हुई। कहते तुम कमाओगी तो हम मतलब पैसे जिन जिनके देने ना तो हम दे। कभी कहता था तुम्हें मेरी कसम है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम बंदों को मिलो। मैंने कहा मैं नहीं मिल सकती हूँ। कहता अगर तुम्हें फिर मेरे साथ प्यार ही नहीं है, तुम मिल नहीं सकती हो मेरी खातिर। ऐसी बातें करता था मेरे साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम में जो इस औरत ने अल्फाज बोले हैं वो इसके दिल के अल्फाज हैं, और ये प्रोग्राम इसकी हमारे पास इनका प्रोग्राम इमानत है। यकीन करें हमारी गैरत गवारा नहीं करती इस तरह के प्रोग्राम करने को, लेकिन दुनिया में जो हो रहा है वो दिखाना है,
اور دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایک شوہر جس کی عزت ہوتی ہے، شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی عورت کی عزت کے لیے جان لے بھی سکتا ہے، جان دے بھی سکتا ہے، حالانکہ یہ قانونی جرم ہے، برداشت نہیں کرتا، مار پٹائی پر آ جاتا ہے، لیکن اس کا شوہر خود مردوں کو لا رہا ہے، وہ بھی اس کے آپریشن کے دوران۔ اللہ معاف کرے، یقین کرے میرا دل نہیں کرتا اس طرح کے پروگرام کرنے کو، اس طرح کے الفاظ سننے کو، لیکن یہ باجی اس قدر پریشان ہے، اب 2 بچے ہیں، اب کس طرح پالیں گی، کس طرح گزارا کریں گی، یہ تو خدا جانتا ہے، یہ جانتا ہے۔ باجی اب کیا سوچا ہے، بچوں کا کیا کریں گی؟ میری خواہش ہے میرے بچے اچھی اسٹڈی کریں، اچھا کھائیں پئیں، ان کی رہائش اچھی ہو، پر لیکن میں کہاں سے کروں؟ کوئی کہتا ہے شادی کر لو، یہ نہیں دیکھتے، ابھی میں خود پریشان ہوں، نہ تو مطلب ابھی پہلا نوٹس آیا اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں شادی کر لو، کوئی کہتا ہمیں مل لو، دینے کے باوجود مجھے گندی گندی باتیں کرتے ہیں، مانگنے جاتی تب بھی تو مانگنے بھی جا رہی ہیں؟ جی میں مانگنے بھی جا رہی ہوں۔ اچھا، پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے جب جاتی ہیں؟ جب جاتی ہوں مرد پیچھے آتے ہیں، دیتے کم ہیں اور باتیں زیادہ کرتے ہیں، ہمیں مل لو، آپ مانگو نہ، ایسا کام کر لو، کبھی عورتیں بھی مجھے کہہ دیتی ہیں اس سے اچھا نا تم اپنے بچوں کو برا کام کر کے کھلا دو، کم سے کم تم 4-5 ہزار کی لگا تو لوگی نا روز کی۔ تو میں نہیں چاہتی میں ایسا کام کروں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، جیسے میرے نصیب میں ایسے میں کسی بیٹی کے نصیب نہ ہو۔ آج پر اس بے حس درندے اور بے غیرت انسان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو کہتی ہوں اللہ اس کو مریم نواز صاحبہ کے آگے گزارش ہے، اس کو سزا دیں، اس کو جلا دیا جائے بس۔ یہ کون ہے بیٹی آپ کی؟ جی یہ میری بیٹی ہے۔ کیا حال ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو؟ کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ ہاں نائزہ۔ انائزہ؟ جی اچھا انائزہ، ادھر آؤ میرا بیٹا، مجھے بتاؤ ماما اچھی لگتی ہیں یا پاپا اچھے لگتے ہیں؟ بابا نہیں اچھے لگتے، مما اچھی لگتی ہے۔ بابا کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اما تو مارا تھا۔ مارا تھا آپ کے سامنے؟ کیا مارا تھا؟ پھٹیا، پیپ، مما دی رہی تھی شراب۔ تیزاب بول رہی ہے، تیزاب؟ تیزاب گرانے لگا تھا میرے اوپر۔ ماما گر گئی تھی، ہاں پھر آپ نے اٹھایا، پھر آپ نے روکا نہیں بابا کو؟ ہوتے بات سنتا تھا؟ اب جانا ہے اس کے پاس واپس؟ کیا مریم نواز صاحبہ سے کیا کہنا چاہو گی؟ اما تو مرا ہے۔ ادھر آؤ، کیا نام ہے آپ کا بیٹے؟ سب سیف۔ سیف ادھر دیکھو کیمرے کی طرف، بیٹا پاپا اچھے لگتے ہیں ماما اچھی لگتی ہیں؟ مما، پاپا کیوں نہیں اچھے لگتے؟ وہ مما نے مارا تھا، مارا تھا؟ اور کیا کرتا تھا؟ شراب پیتا تھا۔ شراب پیتا تھا؟ چرس بھی پیتی ہے۔ یہ جی بچے ہیں، اور ہو سکتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ بچے مان کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ شراب اس کی بیوی نے نہیں بتایا، لیکن اس بچے نے تو سچ بول دیا، اور سچ جو ہے وہ بچے بڑے مان کے سچے ہوتے ہیں۔ تو اس پروگرام کو میں آج کا پروگرام اپنے حاجی صاحب کے نام اور مریم نواز صاحبہ کے نام کر اختتام کی جانب چلتا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں، اللہ نگہبان۔